हॅलो गाईज, वेलकम टू द मिनी व्लॉग. हो आमचो इको फ्रेंडली नरकासूर आणि ते नरकासुराचो वध म्हटल्यार तो एका कृष्णान केलो. कृष्ण तेका बरो खेळयता आणि तेका लास्ट मारून उडयता. सो मारून उडयल्या उपरांत मागीर तेका सगळे जाण जो पार्ट सगळे एकी कडेन हाडटा बिकॉज तो आमचो फूल इको फ्रेंडली आसलो. आमी वेस्ट मटेरियल यूज करून तेका केलो नरकासुराक. सगळ्यांनी मजा केली, तेका बरो बडयलो, मारलो, खाल्लो तेका आणि मागीर तेका नाचयले. तेजे मोवाळे आसले ते घेवन नाचले. जालें वध जाल्लो आसा. सो तेका आमी बिकॉज तो नरकासूर इज लायक अ हेल. सो तेका बरोच बडयलो आमी. सगळे जाणां मजा केली. सगळ्यांनी अख्खो राग काडलो तेजेर आनी लास्ट तेका व्हेलो दहन करपाक. दहन करतना व्हरतना सगळ्यांनी नाचले, मजा केली. आनी एक तेच सायडीक एक नरकासूर दहन जातालो. सो तेका आमी दवरलो आनी ते नरकासुराक पळयलो पयलीं कसो दहन केला तो. सो आमी करता एवरी इयर सेम आसता. एक ते सायडीसून आसता, एक हे सायडीसून आसता. आनी मागीर मराणे घालून तेका उजो पेटयलो. थोडे इल्ले पेट्रोल मारले तेजेर आनी मागीर मराणे बॉम्ब कितें आहले तितके लायले तितून आनी तो बेस्ट पैकी जळ्ळो. जळटाना खूब मजा केली. कितें कितें आहलेले मनान, कितें आहलेले बॅड वर्ड्स आहलेले, थोडे कितें कितें इगो आहलेलो थोड्यांचो राग आहलो. सगळो राग तेजेर काडलो आमी बिकॉज एवरी इयर आमी सेम करता. मागीर ते मराण्यान बरो पेट घेतलो, उजन बरी पेट घेतली आनी बेस्ट पैकी तो जळ्ळो. तेजी आतां तुमी पळोवपाक शकता, तेजेर फक्त सांगाडोच उरलेलो आसा आनी सांगाडो बी तो सारको आमी बेस्ट पैकी जळयलो बिकॉज तेजो उरपाक जायना खंय. आनी तसोच हांव मागीर घरा येयलो. घरा येता म्हणसर एक पिंक कलर बेस्ट आकाशकंदील पेट्टालो, एक दिवे पेट्टाले इको फ्रेंडली आसले सारके. बरें एकदम बरें दिसलें जिवाक. आनी हो आमचो आकाशकंदील. थँक्यू गायज.